السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم نكملوا السلسله نتاع الكاطو ديالنا. اليوم الكاطو نتاع لافاش كيري، الكاطو اللي كيجي رائع في المذاق وفي المنظر، كيجي جميل وكيجي يعني ماشي ثقيل، هشيش بزاف بزاف، وغادي يعجبكم اكيد اكيد، وسهل في التحضير. كنصل يعني اللي خدامات مع غدا السبت ان شاء الله تقدروا تصاوبوهم، اللي مازال ما تصاوب الكاطو كيجي رائع رائع رائع. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Donc aujourd'hui, la suite de nos gâteaux. Aujourd'hui, c'est un gâteau au fromage, donc à la vache qui rit. Un délicieux gâteau vache qui rit, sucre glace, délicieux, facile à faire et vraiment, vraiment délicieux. Vous n'allez pas le regretter, il est excellent. Je vous donne la garantie, si vous le faites, vous allez aimer ça, c'est sûr et certain. Donc pour notre recette du jour, nous avons besoin donc de 350 g de beurre, 8 fromages vache qui rit, du sucre glace, donc à peu près 100 g. Comme j'ai toujours dit, donc pour le sucre, si vous aimez sucré, vous faites un peu plus. Si vous aimez pas le sucre, un peu moins. Donc voilà, ça reste un choix. Sinon, on mélange le beurre, le 350 g de beurre, les 8 portions de fromage vache qui rit, et puis 2 sucres vanille. Donc je travaille l'ensemble avec le sucre glace, bien le travailler à la main. Vraiment, il faut vraiment faire rentrer le sucre, bien travailler le beurre et le sucre. C'est une étape très importante. Et puis ensuite, on va rajouter donc la farine au fur et à mesure et la levure chimique, donc une seule. Alors كما راكم تشوفوا الطريقه تاعنا تاع الكاطو تاع اليوم، درت يعني السكر كلاص ودرت 350 غرام تاع الزبده مع 8 تاع الفرماجات ودوك زوج نتاع لو سكر فاني. غادي نخدمهم مزيان كما راكم تشوفوا باليد ديالي، نخدمهم مزيان داك الفرماج مع الزبده ومع داك السكر كلاص او لو سكر فاني. ومن بعد غادي نبقى نزيد الفرينه شويه بشويه ونزيد ديك الخماره يعني وحده نتاع الكاطو، نبقى نزيد معلقه حتى نجمع العجينه ديالي، ما خصهاش تجي قاصحه وما تجيش جاريه. Donc là, une fois avoir bien travaillé donc le beurre, fromage, sucre glace et le sucre vanille, je vais pouvoir mettre la farine. Je vais rajouter la farine au fur et à mesure, donc cuillère par cuillère, et puis ma levure chimique. Donc il faudrait bien travailler. Moi, je travaille à la main pour voir la consistance de la pâte. Donc une fois que la pâte est bien, donc je vais arrêter donc la farine. La farine, je peux pas vous dire exactement combien. Déjà, c'est pas la même marque pour tout le monde. Et puis là, vous faites au fur et à mesure la farine. Il faudrait obtenir une pâte vraiment pas trop liquide ni trop dure, plutôt une pâte collante pour pouvoir travailler vos gâteaux. Vous rajouterez la farine au fur et à mesure, comme je vous ai dit, et la levure chimique. Ramassez la pâte, formez une boule, et puis ensuite je vais vous montrer la suite étape par étape. Donc vraiment l'essentiel dans cette recette, déjà c'est une recette sans œufs, très facile à préparer, et vous allez voir, même le goût il est vraiment génial. Alors là, je rajoute ma farine au fur et à mesure et je continue à travailler ma pâte. Voilà, une fois que j'ai formé donc ma pâte comme celle-ci, et là je vais commencer à faire des petites boules que je dispose dans mon plateau qui va au four.
دونك كما راكم تشوفوا جمعت العجينه ديالي وجمعتها ودرتها، يعني حصلت على هاد العجينه ما ثقيله ما جاريه ما قاصحه. ومن بعد نبقى ندير هكا نكورهم صغار. وعندي هاد المرشم اللي غادي نبقى نرشم به. دونك moi j'ai après pour les emporte-pièces vous pouvez vous avez le large choix. Moi j'ai utilisé celui-ci, donc il forme des petits carrés, vous allez voir. Donc au départ déjà on commence par former des boules comme ça qu'on va disposer dans notre plat, et ensuite on va commencer à faire notre dessin, notre tampon. C'est un tampon quoi. Voilà كما راكم تشوفوا درت يعني تبقاو تكوروا هكا وتحطوا في الصني، ومن بعد تشدوا داك الى عندكم بحال هذاك المرشم تبقاو ترشموا داك الكاطو ديالكم. فوالا نتمنى تكونوا فهمتوا. هاد الوصفه نتاعنا راه سهله وفريمون سامبل، وغادي تعجبكم اكيد، غادي تعجبكم لحقاش ساهله. انا كل العيد كنديرها وكتعجب الدراري بزاف بزاف. يعني واخا ماشي د العيد يعني تقدروا تصاوبوها، راها ساهله مهله. غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم. دونك كما راكم تشوفوا كي نخرجوها بالفوق ندوزوها ديريكتومون في لو سكر غلاس. كما راكم تشوفوا هكا تلويوها مزيان في لو سكر غلاس، ومن بعد ديروها في البلاطه ديالكم اللي غتقدموه ان شاء الله. وصفه سهله يعني سريعه وغادي تعجبكم اكيد، كتجي بنينه بزاف بزاف بزاف. ونقول لكم الى عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بلي لايك، لي بوس بلو ما تنساوهمش، ونقول لكم عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. Voilà, on arrive à la fin. Donc une fois que vos gâteaux sont cuits, vous les faites sortir du four et vous directement vous les enrobez dans du sucre glace. Donc bien les enrober et ensuite les déposer dans un plat ou un plateau. Donc voilà, c'est si simple que ça. Là je commence à déposer mes gâteaux, donc les tremper dans le sucre glace et ensuite dans notre plateau. J'espère que cette recette voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Et si vous aimez cette recette, n'oubliez pas de liker et de partager un maximum. Et je vous dis bonne fête de l'Aïd. Wassalamu alaikum wa rahmatulillah.